السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینکر مریم بی بی نے حسن نثار سے کہا تھا، مریم نواز نے کہہ رہی ہے ملک بہت ترقی ہو گیا ہے، اور حسن نثار صاحب نے یہ جواب دیا ہے۔ حسن صاحب، نون لیگ کی بھی سینئر سنیے۔ نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان صحیح راستے پر واپس آ گیا، کیا کہیں گے؟ واہ، صدقے جامع یہ جھانسی کی رانی میڈ ان جاتی عمرہ۔ جھانسی کی رانی کا سنا ہے نا، بر صغیر کی تاریخ کا بہت بڑا، یہ جھانسی کی رانی میڈ ان جاتی عمرہ۔ دیکھو الحمدللہ میری بیرون ملک تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، ٹھیک ہے جی، اب راہ راست پہ آ گیا۔ IMF نے پاکستان پہ سخت شرائط آ گیا۔ اچھا، والد بزرگوار کہتے ہیں کہ اگر میرے اثاثے بیانڈ انکم ہیں تو وہ کیا ہے۔ اچھا، الحمدللہ ہمارے دور میں مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا، نہیں چورا چورا ہو گیا۔ بجلی کا یونٹ 50 روپے کا ہو گیا، اور الحمدللہ ڈالر سلو موشن میں پھر اپنی شان دکھا رہا ہے، 291۔ آٹا 150 روپے فی کلو، ملک کی تاریخ میں چینی پہلی بار 160 روپے فی کلو۔ مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب کا گھپلا، ابھی اس کا پتہ نہیں چلا، پچھلوں کا بھی پتہ نہیں چلا۔ قرض لینے کے لیے ہم اپنے قیمتی اثاثے گروی رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، راہ راست، اسے کہتے ہیں راہ راست۔ اچھا، پچھلے ایک سال میں 8 لاکھ سے زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی پاکستان چھوڑ گئے ہیں، ملک راہ راست پہ آ گیا۔ بات سنو، یہ جو لولو پوپو کرتے ہیں نا، لالی پاپ دیتے ہیں لوگوں کو، ایک شعر ہے ڈاکٹر ریاض مجید کا، میرے عزیز ہیں وہ، شعر سنو۔ وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے، وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے، رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ واہ، بعض اوقات محبت سے اور اپنا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مر بھی رہا ہوتا تو بندہ کہتا ہے یا تو تگڑا رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ رو پڑتا ہے خود بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہنستے ہوئے جگتے مار رہے ہیں پوری قوم کو۔ اچھا، 3.25 سال کھا گیا PTI آئی کے، ٹھیک ہو گیا۔ نون لیگ تو اس ملک کی کئی دہائیوں کو دیمک سے بدتر طریقے سے کھا گئی، چاٹ گئی۔ چند گھنٹے کی بارش نے پورے لاہور شہر میں بچوں کے پیپرز کینسل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ چند گھنٹے کی بارش نے ان کے میک اپ ہے، کاسمیٹک سرجری ٹائپ ہے، میک اپ شیک اپ زدہ چہرے ننگے کر دیے، اور بتا دیا یہ کتنے مکروہ اور بدصورت چہرے ہیں۔ سارے انڈر پاسز فلاپ۔ وہ ایسے بھی کبھی ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی پروجیکٹ فلاپ، کوئی فراڈ، کوئی ناقص۔ وہ آج پیپرز تھے، میں اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہا، مجھے فونز آئے ہیں، کہیں سے کینسل ہو گیا، کہیں کینسل نہیں ہوئے، بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں۔ سڑکیں سمندر بنی ہوئی ہیں، ملک ٹریک پہ آ گیا ہے۔ کو خدا کا خوف کرو، معافی مانگو، عوام سے نہیں ڈرتے تو رب سے ڈرو، اس کا قہر وہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ وی آر ناٹ این ایکسیپشن، ٹھیکہ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور رائٹ اور رانگ ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو کرو گے وہ بھگتو گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا رحم مشروط ہے، بغداد پہ اور بنگلہ دیش پہ رحم نہیں ہوا، چونکہ ہم نے غلطیاں کی، وہاں بھی کی یہاں بھی کی۔ بہرحال یہ $291، پتہ نہیں پھر اس نے 300 کراس کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور بات سنو، اسلام میں ضروری ہے کہ حکمرانوں کا معیار زندگی لوگوں سے ملتا جلتا ہو، تاکہ انہوں نے بھی پیڑ پوری پوے۔ سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں، بچے جا نہیں سکے، پیپر سے نہیں کر سکے، شہر غرق ہوا ہے۔
चंद घंटे की बारिश हुई। पिछले दिनों मैंने अपने इसी प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे somebody told me के वासा ने मांगे थे खादम आला से कि भी इतने अरब दे दो, हम पूरा अंडरग्राउंड वो सारा ड्रेनेज या जो सिस्टम है कर देंगे। तो उसने कहा, हंस के कहा कि मैं बेवकूफ़ हैं, मैं अरबा रुपया ज़मीन के थले बाड़ दिया, मैं तो मेट्रो मैं तो ओवरहेड्स है बनाओ। वो जिसकी औकात नहीं उस काम में मुंह मत मारो। ऐसे होते हैं अंडरपासेस। 80s की बात है, बैरून मुल्क सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क अभी वो टेक ऑफ कर रहा था, वहां बने थे अंडरपासेस। एक जमाना आया कि रियाद वगैरह में बहुत, चूंकि उन्होंने ग्रीनरी बहुत कर दी, बारिशें शुरू हो गई, बहुत मजाल है कभी एक कतरा, क्योंकि वहां किसी ने बीच में से किक बैकें कमीशन नहीं खाए थे। खा गए सारा मुल्क। और खुशखबरी ये सुना रहे हैं ट्रैक पे आ गया। और यहां तो ट्रैक ही नहीं है। आगे चलें। हसन साहब आगे चलते हैं। लाड़काना में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आम इंतखाबात दूर नहीं, इलेक्शन जीत कर अवाम के लिए अपना मकान जैसे मंसूबे लाएंगे। यानी 50 साल बाद पीपल्स पार्टी अपने नारे। अच्छा एक मिनट छोड़ो, उसको छोड़ो। आपने कहा है आगे चलते हैं। आगे नहीं चलते मरियम बेटा, पीछे चलते हैं, पीछे, बहुत पीछे। इन लोगों के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और लोगों की बेटियां उठाई गई, बच्चे कत्ल, जवान कत्ल, जायदादें छोड़ा है पीछे लोग, अच्छा पहला जो छोड़ा है बुजुर्गों की कब्रें छोड़ा है, वो इन लोगों के लिए जो आज भी हमको अच्छा ये मिलती जुलती बात झांसी की रानी ने की है। और झांसी की रानी ख्वाब में आके मुझे गालियां दे। अच्छा ये 50 साल बाद पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान, इन्हें आज ये बातें करते हुए रोना भी नहीं आता। वो चुप ही रह लो, कुछ नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो, खामोशी मुठ रखो। ये रोटी कपड़ा मकान, अच्छा रोटी के लिए तो लोग मर गए लाइनों में, आज आटा कहां पहुंचा हुआ है। ओके, मकान अब आप बनाने जा रहे हो। इसी तरह कल आपका बिलावल भुट्टो साहब, आपका नवासा भी यही बात कर रहा होगा अगर अवाम को होश नहीं आई। अच्छा एक और धोखा, एक और फ्रॉड, एक और फरेब। इसका मतलब कपड़े के लिए मजीद 50 साल। अच्छा कपड़े देखो, कमाल देखो इन लोग, रोटी कपड़ा मकान। रोटी लोग मर गए आटे की तलाश में, अच्छा मकान देने की ये बात फिर इन्होंने छेड़ दी है। कपड़ा वो इनके रिश्तेदारों ने, इनके ट्विन ब्रदर्स ने लंडे के कपड़ों से ड्यूटी वापस ले ली। लाओ जी, ऐ कपड़ा भी हो गया। आगे चलो, नहीं पीछे चलो। हसन साहब 75 साल बाद कहां खड़े हो, डूबी मरो। हसन साहब अगली खबरें भी कोई खास अच्छी नहीं है। इस हफ्ते की मजीद महंगाई रिपोर्ट मेरे सामने, उस पर बात करते हैं। चीनी 160 रुपए किलो तक जा पहुंची है, डॉलर उड़ते उड़ते 291 का हो गया, सोना 1800 रुपए तोला महंगा हुआ है, और बिजली 3 रुपए इजाफे के बाद 53 रुपए की कर दी गई है। और एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक महंगी बिजली IMF की वजह से नहीं है, ये हुकूमती पॉलिसियाँ हैं। जल्दी पर तेल गिराने के लिए पंजाब हुकूमत ने 200 सरकारी अफसरान के लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। क्या कहेंगे? इन्हें क्या कहना है? वो हो सकता है को बाहर से ले आओ हुक्मरान, कुछ तो तुम भी कंट्रीब्यूट करो। ना मीडिया तुम्हारी इजाद है, ना डेमोक्रेसी तुम्हारी इजाद है, ना इस दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम तुम्हारी इजाद है। कोई तजर्बा कर लो। ये जो तजर्बे कर रहे हो अजीबो गरीब तरह के, बाहर से ले आओ, वो शायद बेहतर परफॉर्म कर। अच्छा कम से कम गाड़ियां तो नहीं खरीदेंगे यार, वो इतने शर्म हया वाले लोग हैं। अच्छा ये एक और बात ध्यान में रखना, IMF नहीं, ये हुकूमती पॉलिसीज हैं, कसूरवार ये हुक्मरान है। IMF ने आकर ना तुम्हें लूटा है, ना तुम्हें जबरदस्ती गन पॉइंट पे कर्जा दिया है। तुम्हारी मिन्नतें गिड़गिड़ा के मांगते रहे, जैसे उससे बंदा मांगता है ना, ऐसे मांगते रहे। तो ये जो इक्तसादी राशा, माशी राशा, और मैं कब से कह रहा हूं
इक्तिसादी नहीं है, ये अखलाकी बर्बादी है। अब दो ऊपर नीचे बातें की ना, वो झांसी की रानी कह रही है कि क्या वो मुल्क ट्रैक पे आ गया, हालांकि ट्रैक बेच खाया गया। अच्छा, अब बरखुरदार क्या कह रहा है? बरखुरदार ये कह रहा है कि मकान बनाएंगे। को खुदा पता नहीं ये मुल्क लावारस है, और अल्लाह पाक को रहम इसलिए नहीं है ना, हमारे करतूत, हमारे तजादात, नंगे कॉन्ट्रडिक्शंस और भयानक कॉन्ट्रडिक्शंस। कहते कुछ हैं, पोस्ट कुछ करते हैं, असल में कुछ कर रहे होते हैं। तो ये मेरा दिमाग आज माउफ हुआ हुआ, चूंकि लोगों के फोन के जो, अच्छा वो कह रहे हैं कि मेरी टीम है इधर, कैमरामैन हमारे खड़े हैं, उतर हैं, वो उनके लिए पहुंचना अजाब हो गया था। अच्छा, तो ये जब पोलियो होता है ना इकोनॉमी को, तो उसके पीछे वजूहात होती हैं यार। दूर क्यों जाना, डिक्टेटर करते रहते हो तुम, तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारी डेमोक्रेसी की। परवेज मुशर्रफ साहब का जमाना कैसा था, क्या ख्याल है? ये सारा तुम्हारा किया धरा है, जो अब इकट्ठा होके अब उससे निकलने के लिए फिर अवाम से वसूलियां। और मेरा नहीं है जाती मसला, तुम महंगाई 10% क्या 100% और बढ़ाओ। ये जो इर्द गिर्द हो रहा है तुम लोगों को खबर ही नहीं, वरना मेरा ख्याल है कोई इतना पत्थर दिल, इतना संग दिल, इतना बेशर्म बेहया ढीठ नहीं हो सकता। ये IMF विलन नहीं है, लोगों गौर से सुन लो। अवाम नाम के गुलाम गौर से सुन लें, IMF विलन हरगिज नहीं है। विलन वो हैं, हर वो शख्स विलन है जो इस मुल्क में के इक्तदार में रहा। सबने हिस्सा बकदर जुस्सा, जितना टाइम उतना ठोक दिया उसने, खत्म। नाज़रीन, ये पार्ट 1 है, इंशाअल्लाह पार्ट 2 वीडियो बना के देगा। अल्लाह हाफिज़।